हरिओम। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। आज शुभ दिवस पर जो हमारे नारायण दास जी महाराज का आज जन्म दिवस है, इस हमारे भाग्य में लिखा था कि उड़ीसा से और अजमेर से ऐसे दो व्यक्ति पधारे जो हमको संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। हमारे प्रोफेसर सदानंद दीक्षित जी उड़ीसा से जो है, जो 79 से पूरा लोक में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे। उनके बाजू में डॉक्टर निरंजन साहू जो अभी वर्तमान में अजमेर में संस्कृत का प्रोफेसर है और पूरा जो काम उड़ीसा में चल रहा है ये पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर रामदेव साहू, ये हमारा परमानेंट मेंबर है या सदस्य है, ये हमारा एक शोध संस्थान का स्तंभ है। आज हमको ऐसे मौका मिला कि संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है, तो मैं प्रोफेसर दीक्षित से पहला प्रश्न है कि लोग सब जानते कि संस्कृत भाषा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा नहीं है। यूरोप में संस्कृत को भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत में उसके थोड़ा सा अलग प्रचार प्रसार करते लोग, इसलिए संस्कृत भाषा ये या नहीं है, ये मैं पहले प्रोफेसर सदानंद दीक्षित जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। स्वामीपादेभ्यः नमो नमः। अद्य स्वामी नारायणदास महोदयानां पुण्ये जन्मदिवसे अहं तेषां पुण्यात्मानां चरणवन्दनं करोमि। अत्र उपस्थिताः अस्य शोधसंस्थानस्य प्रतिष्ठातारः, अत्र ते निदेशकाः, अन्ये सर्वेपि ये अत्र सन्ति, सर्वेषां कृते अहं हार्दम् अभिनन्दनं ज्ञापयामि। मया सह सन्ति डॉक्टर निरंजन साहू महोदयः, ये अजमेर नगरे संस्कृतमहाविद्यालये ते अध्यक्षाः सन्ति, लोकभाषा प्रचारसमिते राजस्थान शाखायाः अध्यक्षाः। अतः अहं तेषामपि हार्दम् अत्र स्वागतं करोमि। स्वामीपादैः यः अत्यन्तं जटिलः प्रश्नः पृष्टः, यदा समग्रे यूरोप भूभागे अथवा विश्वस्य विभिन्नेषु देशेषु संस्कृतभाषा भाषारूपेण पाठ्यते, भाषारूपेण स्वीक्रियते, भाषारूपेण व्यवह्रियते, तथापि किमर्थं भारतवर्षे भाषारूपेण अत्र वैमत्यमस्ति, तत्र एकं कारणं भवति। भारतवर्षे जनाः चिन्तयन्ति अस्माकम् अत्र प्रायः 23 राज्यभाषाः सन्ति, किंतु तासु राज्यभाषासु संस्कृतभाषा न भाषितभाषा भवति। कोऽपि जनः संस्कृतभाषां निज मातृभाषारूपेण स्वीकरोति न स्वीकरोति। अतः यतोहि मातृभाषारूपेण सा भाषा नास्ति, अतः जनाः चिन्तयन्ति एषा भाषा नास्ति इति, किन्तु तथा नास्ति। भाष्यते इति भाषा, संस्कृतभाषा सहस्रवर्षेभ्यः भाषितभाषा आसीत्, किंतु कालक्रमेण तस्या भाषिकरूपं, तस्या यदस्ति कोलोकल फॉर्म तत्तु विनष्टं सञ्जातं। तेन कारणेन संस्कृतभाषास्थाने अन्यप्रान्तीयभाषा अग्रे आगताः। तन्माध्यमेन अधुना जनाः भाषणं कुर्वन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति, व्यवहारं कुर्वन्ति। अतः भाषितभाषारूपेण संस्कृतं नास्ति इति कृत्वा जनाः चिन्तयन्ति संस्कृतम् एका भाषा नास्ति, किन्तु एतत्तु असत्यमेव। संस्कृतं भाषा एव। और पिछले 35 वर्ष से आप संस्कृत का प्रचार प्रसार उड़ीसा में कर रहे हैं, और आपने शुरुआत कैसे किया? आपके मन में क्या आ गया कि मैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करूं? नहीं, अहम तो संस्कृतस्य विद्यार्थी अस्मि। विद्यार्थी अवस्थायां अस्माभिः वारं वारं श्रुतं
विशिष्टजनाः, साहित्यिकाः, राजनीतिकपुरुषाः अन्ये कथयन्ति संस्कृतभाषा भवति मृतभाषा इति। वयं मृतभाषा इति शृणुमः विद्यार्थी अवस्थायां, किन्तु वस्तुतः संस्कृतभाषा मृतभाषा नास्ति। या भाषा भाष्यते सा भाषा तो भवति जीवद्भाषा। वयं विद्यार्थी अवस्थायां संस्कृतभाषया वयं भाषणं कुर्मः, परस्परं सम्भाषणं कुर्मः, परस्परं व्यवहारं कुर्मः। चिन्तयन्तु, भवतः माता जीविता अस्ति, यदि कोऽपि वदति भवतः माता मृता इति, तर्हि मनसि दुःखं भविष्यति, मनसि कोपः आगमिष्यति, मनसि क्षोभः आगच्छति। अतः यदि अहं जानामि मम मातृभाषा संस्कृतभाषा जीविता अस्ति एव, यदि अपरः कोऽपि कथयति एषा भाषा मृता इति, तर्हि मनसि कोपः आगच्छति। तेन कारणेन अस्माभिः चिन्तितं यत् वयं तु यतोहि पठामः संस्कृतं, विद्यार्थिरूपेण वयं संस्कृतभाषां जानीमः, संस्कृतभाषया व्यवहारं कुर्मः, संस्कृतभाषया वयं तत्र परस्परं वार्तालापं कुर्मः। अतः यावत्पर्यन्तं सामान्यजनाः, सामान्यलोकाः संस्कृतेन न वदन्ति, तावत्पर्यन्तं संस्कृतभाषा मृतभाषा इति प्रचारः भविष्यति। तस्य प्रचारस्य विरुद्धे किं करणीयं? न संस्कृतभाषा यथा लोकभाषा भवेत् तदर्थं कार्यं करणीयं। तदर्थम् अस्माभिः लोकभाषा प्रचारसमितिः स्थापिता 79 संवत्सरे, नवदश शतके। अतः 1979 संवत्सरे लोकभाषा प्रचारसमितिः स्थापिता। संस्कृतं लोकानां समीपे नेतुम् अस्माकं प्रयासः आरब्धः। अस्माकं मन्त्रः आसीत् लोकभाषा हि संस्कृतम् इति। अतः मनसि तदानीम् आग्रहः आगतः यतोहि अहं संस्कृतस्य विद्यार्थी अस्मि, संस्कृतपरिवारस्य अहं सदस्यो अस्मि, मम मातृरूपेण संस्कृतं मातृभाषा अस्ति। अतः मम मातृभाषां जनानां समीपे नीत्वा अस्या भाषायाः अधिकं प्रचारं कृत्वा अस्या भाषायाः गौरवम्, अस्या भाषायाः विद्यावैभवं प्रदर्शयितुं, प्रमाणयितुं कार्यं करणीयं। तदर्थम् अस्माभिः लोकभाषा प्रचारसमितिः आरब्धा प्रायः 42 वर्षेभ्यः पूर्वं, 42 इयर्स एगो। अति सुंदरम। ये हमारे पास ये आपका पैम्फलेट है, जो आप अलग अलग काम करते हैं, और ये आपका यहाँ स्थान दिखाई देता है जी कि आपके पास आपने बताया 5084। हाँ सर, 5084 पांडुलिपियाँ है। ये लकड़ी की फॉर्म में, तो ये तालपत्र में, तालपत्र। जी। तो अब आपने कैसे इसका इतना काम 42 वर्ष से, 42 ईयर्स से आप ये काम कर रहे हैं कि आपके पास बिल्डिंग है, 5000 पांडुलिपियाँ तालपत्र में है, आपने इसको कैसे इकट्ठा कर पाया? नहीं, अस्माकं लोकभाषा प्रचार समिति भवति एका सांगठनिकी संस्था। अतः अस्माकं ये प्रचारकाः प्रशिक्षिताः भवन्ति, ते ग्रामेषु गच्छन्ति, नगरेषु गच्छन्ति, विविधेषु स्थानेषु गच्छन्ति। अतः तेषां कृते अस्माभिः प्रेरणा दत्ता, यत्र ते ग्रामेषु गच्छन्ति संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं, तत्र यदि तालपत्रमातृकाः सन्ति तर्हि तासां मातृकाणां सङ्ग्रहं कुर्वन्तु। वयं तासां मातृकाणां माध्यमेन भारतीयविद्यायाः संरक्षणं करिष्यामः। तेन माध्यमेन अस्माभिः ओडिशाराज्यस्य विभिन्नेषु ग्रामेषु गत्वा तत्र तालपत्रमातृकाणां सङ्ग्रहः कृतः। अधुना तेन सङ्ग्रहेण अस्माकं 40,500 मातृकाः अस्माकं सरस्वतीविहारे, सरस्वती ग्रंथागारे सुरक्षिताः सन्ति। और आपके कितने गांवों में आपने काम किया, कितने छात्र हैं आपके पास जो थे? अगर कोई, क्योंकि संख्या तो बहुत मुश्किल होता है, 42 वर्ष तो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक वर्ष में आदमी कितने हो जाते हैं और कितने छात्र हो जाते हैं वो मालूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अंदाजा से आप कुछ भी बता सकते हैं। पश्यन्तु, यदा प्रथमतः आरम्भः जातः ओडिशाराज्ये, तदानीम् अस्माभिः एका मासिकी पत्रिका लोकभाषा नाम्ना संस्कृतपत्रिका आरब्धा।
79तः 83 पर्यन्तं तत् कार्यं प्रचालितम्। 83 संवत्सरे श्रीजगन्नाथपुरीक्षेत्रे लोकभाषाप्रचारसमितेः तत्र पुनः प्रतिष्ठा जाता। ततः परम् अस्माकं संस्कृतप्रचारकार्यक्रमः आरब्धः। प्रचार इत्युक्ते अस्माकं तत्र नवविधः कार्यक्रमः आरब्धः। नवविधः कार्यक्रमः, प्रथमकार्यमासीत् संस्कृतभाषणं, संस्कृतसम्भाषणं, संस्कृतशिक्षणं, संस्कृतप्रशिक्षणं, संस्कृतसंशोधनं, संस्कृतमनोरञ्जनं, संस्कृतप्रकाशनं, संस्कृतलेखनं, पुनः संस्कृतसङ्घटनम् इति नवविधः कार्यक्रमः आरब्धः। तत्र प्रथमकार्यक्रमः आसीत् अस्माकं संस्कृतसम्भाषणवर्गसञ्चालनं। वर्गसञ्चालनार्थम् अस्माभिः प्रशिक्षणशिबिरम् आयोजितं। 10 दिनात्मकम् आवासिकं प्रशिक्षणशिबिरं। तत्र यथा अत्र डॉक्टर निरञ्जन साहु महोदयाः सन्ति, लोकभाषाप्रचारसमिते प्रथमप्रशिक्षणशिबिरे ते प्रथमाः विद्यार्थिनः आसन्। प्रथमप्रशिक्षणशिबिरे अक्टोबर् 19 अक्टोबर् टु 25 अक्टोबर् 1983 भद्रकनगरे तत् प्रशिक्षणशिबिरम् आसीत्। डॉक्टर निरञ्जन साहु महोदया, अत्रापि राजस्थाने सन्ति प्रोफेसर पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदया, एतौ द्वौ प्रथमप्रशिक्षणशिबिरे मम तौ द्वौ छात्रौ आस्ताम्। प्रशिक्षणशिबिरेण ते प्रशिक्षणं प्राप्य ग्रामेषु ग्रामेषु, नगरेषु नगरेषु, विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु गत्वा ते संस्कृतसम्भाषणशिबिरं चालितवन्तः। एतावता लोकभाषाप्रचारसमिति पक्षतः प्रायः 3,000 विद्यार्थिनः संस्कृतसम्भाषणप्रशिक्षणशिबिरे आगताः, प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। तेषां माध्यमेन भारतस्य प्रायः सर्वेषु राज्येषु, विदेशेषु अपि, अमेरिकायां, जर्मनी देशे, इण्डोनेशिया देशे, पुनः थाईलैंड देशे, पुनः मॉरिशस् देशे, नेपाल देशे, अत्र भूटान देशे अपि अस्माभिः संस्कृतसम्भाषणस्य प्रचारः आरब्धः। एतावत्पर्यन्तं प्रायः यावत् अहं स्मरामि 50,000 संस्कृतसम्भाषणवर्गाः सञ्चालिताः। यत्र यदि पश्यामः तर्हि प्रायः तत्र कियन्तः भवेयुः, प्रायः 2 कोटि जनाः, 2 कोटि संख्यकाः जनाः संस्कृतसम्भाषणवर्गे ते आगताः भारतवर्षे, विदेशेषु अपि। अतः वयं तथापि चिन्तयामः बहु किमपि करणीयमस्ति। अधुना समग्रे विश्वे 700 कोटि जनाः सन्ति, तेषु केवलम् अस्माभिः 1,2 जनाः अस्माभिः प्रशिक्षिताः। किन्तु अस्माकं यद् उद्देश्यमस्ति, विश्वे नाम लोके, लोक नाम लोकभाषा नाम लोकस्य नाम विश्वस्य भाषा लोकभाषा संस्कृतं। लोक नाम जनः, जनानां सामान्यजनानां भाषा लोकभाषा। अतः लोकभाषाप्रचारसमितेः इति उद्देश्यमस्ति समग्र विश्वस्य सर्वेपि लोकाः ते संस्कृतभाषया सम्भाषणं कर्तुं ते जानन्तु, सम्भाषणं ते कुर्वन्तु। तदर्थम् एषः प्रयासः आरब्धः। अतः अस्माभिः सर्वकारीयं साहाय्यं, राजकीयं साहाय्यं प्रायः न प्राप्तं। राजकीयं साहाय्यं विना सामान्यजनानां सहयोगेन, विशेषतः प्रचारकाणां त्याग तपस्या माध्यमेन एव एतानि कार्याणि समग्रे विश्वे अथवा समग्रे राष्ट्रे तत्र सञ्चालितानि अस्माभिः। तो आपने बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बिना किसी की सपोर्ट में आपने अकेले वो पूरा काम शुरू किया जी। और आपके पास एक मान के चलो एक शिष्य है आपके पास जो लग नहीं रहा है, लेकिन अब इतना वर्ष तो बीत गया जी। ये हमारे जो हम विचार करते दिन में दिनचर्या क्या होगी, कार्य क्या होगा, अभी अचानक हमने आज का दिन जो है, हम लोगों ने विश्व गुरुदेव शोध संस्थान ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन लिखा कि हम एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र का स्थापना करना चाहते हैं। 1 वर्ष के लिए हम संस्कृत सिखा देंगे लोगों, और हमको प्राप्त हो गया। आपके पीछे बैनर है। तो लेकिन अभी कभी मेरे मन में नहीं था कि आप जैसे लोग आप आएंगे, और अभी आपने सुना कितनी सरलता से संस्कृत बोली जाती है, और ऐसा है, ऐसे नहीं है
और थोड़ा सा अगर जैसे धीरे बोलेंगे आप यूट्यूब में इसको धीरे कम कर सकते तो आपको पूरा स्पष्ट में आएगा, क्योंकि शब्दकोश जो है कठिन नहीं, एकदम सरल सरल शब्द, थोड़ा सा स्पीच। तो आप देख लीजिए प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके कितना फास्ट एकदम हिंदी से भी तेज बोल सकते हैं। आप तो उड़ीसा से हैं, आपको मालूम है कि उड़ीसा में हिंदी कम बोली जाती है, उड़ीसा भाषा बोली जाती है, लेकिन आपने फिर भी इतनी बहुत अच्छी आपने कल एक व्याख्यान दिया हिंदी में, बहुत अच्छा दिया था। तो अगले वाला मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहू से कि उसके कार्य में जो अभी आप राजस्थान में ये क्या काम करते इसके बारे में। नमो नमः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य पूज्याः नारायणदास महोदयानां जन्मदिवसः वर्तते। वयं श्रद्धाञ्जलिं ज्ञापयामः, प्रणमामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्माकं या समितिः वर्तते लोकभाषा प्रचारसमितिः, अस्याः समितेः परमम् उद्देश्यं वर्तते वयं संस्कृतं वदामः, लोकभाषा हि संस्कृतम् इति अस्माकं मतं वर्तते। पुनः वयं कथयामः संस्कृतं वद न तु संस्कृतविषये। इदानीं समाजे यो कोऽपि आगच्छति सः संस्कृतविषये वदति, परन्तु वयं संस्कृतं वदामः। अत्र राजस्थानं यथा भवतां प्रश्नः आसीत्, राजस्थाने लोकभाषा प्रचारसमितेः प्रचारकार्यं कथं चलति इति। लोकभाषा प्रचारसमितेः राजस्थानशाखा कार्यालयः अजयमेरुनगरे वर्तते। अहं तत्रैव निवसामि। तत्रापि अस्माकं समितेः प्रायः 10 कार्यकर्तारः, इत्युक्ते सचिवः, उपाध्यक्षाः अन्ये सन्ति। तत्र राजस्थाने कोटानगरे, तत्र चित्तोडनगरे, नागौर मध्ये जसवन्तगढे, अजमेरनगरे, पुनः ब्यावर मध्ये नसीराबाद, एवं तु बहुषु स्थानेषु अस्माभिः बहूनि शिबिराणि सञ्चालितानि। तेन बहु छात्राः प्रशिक्षिताः। वस्तुतः अहं राजस्थान संस्कृतशिक्षाविभागे प्रधानाचार्यरूपेण इदानीं कार्यं करोमि। परन्तु समितेः यत् कार्यम् अस्ति भवन्तः पश्यन्तु, अस्माकं प्रथमं कार्यमस्ति संस्कृतसम्भाषणशिबिरम्। इति भाषाशिक्षणार्थं 4 सोपानानि अपेक्षन्ते। प्रथमसोपानं भवति श्रवणं, ततः सम्भाषणं, पठनं, लेखनं तु पश्चात् भवति एव। परन्तु अस्माकम् उद्देश्यमस्ति भवान् प्रथमं संस्कृतं शृणोतु। यदि कश्चित् भाषां वक्तुम् इच्छति तदर्थं व्याकरणस्य आवश्यकता तथा न भवति। केवलं श्रुत्वा अपि कश्चित् संस्कृतं वक्तुं शक्नोति। यथा अंग्रेज तत्र अस्ति खलु अधिकारी, तस्य गृहे एकः सेवकः अस्ति। सः भाषां व्याकरणं न जानाति, परन्तु स्थित्वा श्रुत्वा अपि आङ्ग्लभाषायां धाराप्रवाहं वदति। कश्चित् पृच्छति चेत् व्याकरणं सः न जानाति। अतः यदि कश्चित् जनः संस्कृतं सम्यक् शृणोति ततः परं सः वक्तुं शक्नोति। यथा मम नाम निरञ्जनः, भवतः नाम किं? मम नाम ज्ञानेश्वरः। एवं तत्र मम इति कस्य शब्दस्य किं रूपं न कोऽपि जानाति। एवं श्रुत्वा अपि सः वाक्यानि वक्तुं शक्नोति। अतः अस्माकम् उद्देश्यमस्ति भवन्तः संस्कृतं वदन्तु, यतोहि एषा भाषा भारतस्य वर्तते। यदि अहम् उत्कलीयः अस्मि, मम भाषा उडिया भवति। यदि अहं कर्णाटकीयः भवामि तर्हि कन्नड भवति। यदि आन्ध्रप्रदेशीयः भवामि तेलुगु भवति। बङ्गीय भवामि चेत् बङ्गाली भवति। उत्तरप्रदेशीयः भवामि चेत् हिन्दी भवति। यदि अहं भारतीयः तर्हि भारतीय भवामि चेत् तर्हि मम भाषा संस्कृतम् एव। भारतस्य आत्मा संस्कृतम्। अतः वयं तदेव कार्यं कुर्मः। 40 वर्षेभ्यः अहं तु संस्कृतभाषायाः प्रचारं करोमि। केवलं राजस्थाने नहीं, अन्येभ्यः स्थानेभ्यः, अन्येषु राज्यानि। गतमासे पञ्जाबराज्येपि अस्माकं कार्यक्रमः आसीत्, असमेपि कार्यक्रमः। प्रायः एते अस्माकं राष्ट्रीय अध्यक्षाः सन्ति। इदानीं तु अहं तदेव वदामि, अस्माकं याः शाखाः समग्रे भारते विश्वे च सन्ति, तस्मिन् विषये एते किञ्चित् भवतां पुरतः प्रस्तुष्यन्ति। नहीं, अधुना लोकभाषा प्रचारसमितेः
शाखा विश्वस्य 18 देशेषु वर्तन्ते। यद्यपि तत्र अस्माकं पूर्णकालिकप्रचारकाः न सन्ति, किन्तु ये लोकभाषा प्रचार समिति पूर्वकर्मकर्तारः आसन्, प्रचारकाः आसन्, ते अधुना तेषु देशेषु सन्ति, ते तत्र किञ्चित् कार्यं कुर्वन्ति। भारतवर्षेपि अधुना 16 राज्येषु अस्माकं शाखाः सन्ति। तासां शाखानां माध्यमेन विविधाः कार्यक्रमाः प्रवर्तन्ते। किन्तु कोरोनाकाले अस्माकम् एकं शिक्षणम् अस्माभिः प्राप्तं, तद्भवति आन्लैन् द्वारा शिक्षणम्। अतः अधुना लोकभाषा प्रचारसमिति पक्षतः प्रतिदिनं सायङ्काले 8वादनात् 9वादनपर्यन्तं संस्कृतसम्भाषणवर्गः प्रचलति आभासी माध्यमेन, आन्लैन् माध्यमेन प्रतिदिनं। तथैव प्रति रविवासरं प्रातः 9वादनात् सार्धदशवादनपर्यन्तं संस्कृतस्नेहमेलनकार्यक्रमः भवति, यत्र लघु बालकाः ये अस्माकं सम्भाषणवर्गे आगताः ते कार्यक्रमं सञ्चालयन्ति। कश्चन श्लोकपाठं करोति, कश्चन गीतापाठं करोति, कश्चन समाचारं पठति, कश्चन गीतं गायति, एवं तत्र कार्यक्रमः भवति। तत्र तु नियतरूपेण डॉक्टर साहू महोदयः संस्कृतव्याकरणवर्गं ते चालयन्ति। पुनः तत्र रसप्रश्नाः भवन्ति, एवं बहु रुचिरः कार्यक्रमः भवति। भवन्तः सोऽपि अहं दास्यामि, लिङ्क् दास्यामि, भवन्तः पश्यन्तु। पुनश्च प्रति गुरुवासरं सायङ्काले, गुरुवासरे सोमवासरे च सायङ्काले 7वादनात् 8वादनपर्यन्तं संस्कृतव्याकरणबोधनवर्गः प्रचलति। डॉक्टर निरञ्जन साहू महोदयः चालयन्ति। एवम् अस्माकम् आफ्लैन् द्वारा अथवा प्रत्यक्षपद्धत्या वयं यत् पाठयामः, आन्लैन् द्वारा वयमपि वयं तथैव अधुना पाठयामः, सः कार्यक्रमः प्रवर्तते। अतः अनेन प्रकारेण लोकभाषा प्रचारसमितेः यत् उद्देश्यमस्ति, तत् उद्देश्यं सफलीकर्तुं वयं निरन्तरं प्रयासं कुर्मः। हाँ, एवमस्ति अस्माकं समस्या यत् वयं यतोहि प्रचुरं धनं न प्राप्नुमः, अतः एतत् कार्यं वयम् अग्रे नेतुं न शक्नुमः। तदर्थम् अधिकं धनम् आवश्यकं भवति। वयं यावत् धनं प्राप्नुमः यावती अस्माकं शक्तिरस्ति, किन्तु अस्माकं प्रचारकाः सर्वेपि त्यागपतेन मनोभावेन निष्ठापरतया निस्वार्थपरतया एतत् कार्यम् अग्रे सारयन्ति, तदेव अस्माकं बलं भवति। अतः अहं तु निश्चयेन जानामि यत् एतेषां स्वामिपादानां, विशेषतः अस्यैव संस्थायाः संस्थापकानां स्वामी महेश्वरानन्द महोदयानां तेषां शुभाशीर्वादेन यथा भवन्तः कार्यं कुर्वन्ति, तेन अस्माकं मनसि विश्वासः भवति। वस्तुतः वयं यत् कार्यं कुर्मः तस्य कार्यस्य सहयोगिरूपेणापि एतत् भवन्तः इदं कार्यं कुर्वन्ति, अतः निश्चयेन अस्माकम् उद्देश्यं सफलं भवितुं गच्छति। हाँ, अब कि हमारे पास जो अभी आपने जो सुना, तो दोबारा मैं बताऊंगा कि प्रतिदिन 8 से 9 बजे ऑनलाइन द्वारा शिक्षण, संस्कृत प्रशिक्षण चलता है, और हर गुरुवार को व्याकरण की सोमवार और गुरुवार व्याकरण का 1 घंटा 7 से 8 बजे प्रोफेसर निरंजन साहू जी कर रहे हैं। तो उनका लिंक वो आप लोग दे देंगे, हम हमारी यूट्यूब चैनल में डालेंगे। और अभी हमारे प्रति रविवार अपि अस्माकं सुबह 7 से 8 बजे तक स्नेह मेलन कार्यक्रम होता है। 9 से 10:30 बजे तक, 9 से 10:30 रविवार स्नेह मेलन कार्यक्रम। हाँ, रविवार बहुत अच्छा कार्यक्रम, प्रति रविवार स्नेह सम्मेलन, स्नेह मेलन। तत्र वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि कोई गीत गाता है, कोई समाचार पढ़ता है, कोई संस्कृत भाषण करता है, और इसमें रस प्रश्न पूछते हैं, व्याकरण वर्ग भी चलता है। एक विद्वान प्रतिदिन आते हैं, वो भी आके कुछ बोलते हैं। ऐसे ही हमारा 9 से 10:30 बजे तक इसमें भारत के सारे लोग जुड़ते हैं। कुछ आसाम से जुड़ते हैं, कोई वहाँ से गुजरात से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कोई मॉरिशस में भी है। ऐसे सभी लोग जुड़ते हैं, फिर एक स्नेह मिलन कार्यक्रम होता है। और हमारे साथ आज डॉक्टर रामदेव साहू जी हैं। राजस्थानस्य वस्तुतः प्रसिद्धाः विद्वांसः सन्ति। एतेपि संस्कृतस्य बहु किमपि कार्यं कृतवन्तः। 40 पुस्तकानि लिखितानि एतैः। अतः अहं तु वदामि संस्कृतभाषायाः विषये किमपि वदन्तु। प्रश्नः समाप्तः।
लोकभाषा प्रचार समिति कार्यक्रमः समुचितः कार्यक्रमः अस्ति। वर्तमानस्य आवश्यकता अपि अस्ति। संस्कृतभाषा आसीत् इति तु प्रमाणस्य अत्र आवश्यकता नास्ति, यतोहि भगवता यास्केनापि स्वके निरुक्तग्रन्थे भाषायाम् अनवध्यायं च इति लिखित्वा सर्वप्रथमम् एव प्रमाणं प्रदत्तं यत् भाषा संस्कृतमेवास्ति। अन्यभाषास्तु आनन्तरिकीयः वर्तन्ते, तासां तु आविर्भावः तत्कालान्तरवर्ती आसीत्। अत एव या मूलभाषा वर्तते सा तु संस्कृतभाषा एव अस्ति। यदि वयम् अस्य पुनरुज्जीवनं न कुर्मः तर्हि अस्माकं मूलम् एव विनष्टं स्यात्। छिन्ने मूलेनैव शाखा न पत्रं। तर्हि अस्माकीना या चिन्ता वर्तते सा तु शाश्वतिकी अस्ति चिन्ता। अस्य चिन्तायाः आधारेण यदि वयं संस्कृतं जीवितं कर्तुं किमपि उपक्रमं चालयामः तर्हि अवश्यमेव सफली भविष्यामः इति तु अस्माकीनो महान् प्रयासः वर्तते। इति यत् तत्र भवद्भिः यदपि कार्यक्रमः चाल्यते तत् सर्वव्यापी भवेत् इति एव वयं कामयामः। सत्यं, धन्यवादः धन्यवादः सर। तो मैं भी एक हर्षणीय रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोफेसर रामदेव साहू जी से कि अगर हम उस लोगों से कैसे जुड़े, क्योंकि आपने संस्कृत आसानी से आप लोग बोल रहे हैं, तो ये जो आसानी बोलना तो हम लोगों के पास भी पहुंचाना। तो मुझे अगली बार जब आपका इंटरव्यू लेऊंगा मुझे हिंदी भाषा की उपयोग करनी नहीं पड़े। तो इस आशा के साथ आज हमारे बहुत सौभाग्य के दिन है कि हमारे परम पूजनीय निरंजन दास जी महाराज की जन्म उत्सव में हमारा ये संस्कृत का प्रदर्शन हुआ। और कौन सा प्रदर्शन? संस्कृत भाषा वार्तालाप। संस्कृत भाषा वार्तालाप आपके पास प्रमाणित हो गया कि संस्कृत बोली जाती है और कैसे बोली जाती है, स्पीड से, सरलता से। ऐसे नहीं है कि कुछ संभव नहीं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारत, जय तु संस्कृतम। संस्कृतं विजयतां, भारतं दिदीप्यतां, विश्वं समेधताम्।